Sino yung hindi gumawa ng assignment? Balita ko si Roland daw ah. Ikaw, Roland. Kanina ka pa ah. Tatamad mo. Tatamad niyo. Got your notebook. Science. Oh my God. Ba't may dala kang C2? At plus? Di ba bawal kumain? Di pa recess? Recess natin 11:30 ah. 10:30 pa lang. Ay nako. Nako, papalabasan na talaga kita dyan eh. Pusman Labubo. Pusman Labubo. Ikaw, Rollins. Sige. Ikaw, Jennifer. Okay. Tapos, meron pa ako dito isa. Ikaw, Sofia. Sige. So, bye!